शिव मंदिर है, छोटा मोटा है, आदमी पूजा सब करता है। आ गया बन दुर्गा मंदिर है, पंडित जी है पूजा कर रहे हैं। पंडित जी बन दुर्गा হ্যাঁ কিচ্ছু কইবা ঠাকুরদার থেকে লইন ইন্টারভিউ হ্যাঁ উপরে শাস্ত্রী আছে আইন এখানে জুসটা খাইতে বড় ঠান্ডা বরফ আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে জুসটা খাই না গাইস দাদার নামটা কিটা মলয় দে মলয় দে এখানে জুসটা খাই